Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran yang terhormat, kita lanjutkan pada surah Ali Imran ayat 75. Tidak lupa kita bersama-sama akan menguraikan sebagian hukum-hukum tajwidnya. Seperti biasa di surah Ali Imran ini kita lebih fokus pada waqaf dan ibtida' karena kalimatnya lumayan panjang dan kita harus mencari tempat waqaf yang sesuai, yang sempurna. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa min, nun sukun bertemu hamzah, namanya bacaan idhar halqi. Kita baca jelas tanpa mendengung. Wa min ahlil, masuk pada al-khomariyah, ahlil kitabi, ta fathah berdiri 2 harokat. Man, nun sukun bertemu hamzah idhar halqi, kita baca jelas. Man in, nun sukun bertemu ta ikfa akrob, kita samarkan 3 ketuk. In ta hamzah sukun ta. Manhu, nun sukun bertemu ha idhar halqi, kita baca jelas tanpa mendengung. Manhu biqinta, nun sukun bertemu ko, kita samarkan 3 ketuk ikfa akrob. Biqinta, ko fathah diikuti alif 2 harokat. Ri kasur tanwin bertemu ya, namanya idgham bigunah, kita tekan 3 ketuk. Riyu'ad, siap masuk pada huruf ya. Riyu'addihi, addihi masuk pada huruf dal yang bertasdid. Ad, yu'addihi. Ada dhamir yang berharokat kasrah berdiri bertemu hamzah, namanya bacaan matsilah tawilah. Kita panjangkan 4 harokat. Dihi ilaik. Kita waqaf pada tanda jim kecil, waqaf jaiz, kita panjangkan 4 harokat. Ini adalah mat lain. Ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Kita ambil waqaf lagi di sini untuk menyesuaikan nafas kita. Wa minhum, nun sukun bertemu ha idhar halqi, kita baca jelas. Wa minhum, mim sukun bertemu mim idgham mimi, kita tekan 3 ketuk, siap masuk pada huruf mim. Man, nun sukun bertemu hamzah idhar halqi, kita baca jelas. Man inta, nun sukun bertemu ta ikfa akrob, kita samarkan 3 ketuk atau 3 harokat. Inta manhu, ta manhu, nun sukun bertemu ha idhar halqi. Manhu bidi, di kasrah bertemu ya sukun 2 harokat. Na fathah diikuti alif 2 harokat. Rillah, masuk pada kasrah tanwin bertemu huruf lam, namanya idgham bila guna, hanya masuk tanpa mendengung, tanpa ditekan lama-lama. Rillah, rillah, lahnya kita panjangkan 2 harokat. Rillah yu'addihi, hi sama seperti yang tadi di atas, matsilah tawilah. Karena ada dhamir yang berharokat kasar berdiri bertemu hamzah, namanya matsilah tawilah, kita panjangkan 4 harokat. Dihi ilaik. Karena kita waqaf di sini, maka kita kembali pada kata la yu'addihi. La yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'im.
la yu'addihi, kita langsung masuk pada kata lam alif yang bertasdid, kita masukkan dulu il, la kita panjangkan 2 harokat, ma fathah diikuti alif 2 harokat, dum mim sukun bertemu ta idhar safawi kita baca jelas, dumta alaihi ada mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil kita panjangkan 4 harokat. Karena di surah Ali Imran kemarin kita memanjangkan 4 harokat, untuk mat wajib dan mat jaiz kita samakan 4 harokat kita panjangkan. Imah, ma mat iwad kita panjangkan 2 harokat. Imah, zalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Za fathah berdiri 2 harokat, lika bi an nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita tekan 3 ketuk, bi annahum mim sukun bertemu qaf ikfa idhar safawi kita baca jelas, hum qalu qaf fathah diikuti alif 2 harokat, lu duma bertemu sukun 2 harokat, qalu laisa alaina fathah diikuti alif 2 harokat, fil masuk pada al-hamariyah, fil mim yang bertasdid bacaan gunnah musaddadah kita tekan 3 ketuk, ummiyi ada ya yang bertasdid hanya masuk tanpa ditekan lama-lama, yi kita panjangkan 2 harokat, miyina sabil 4 harokat kita panjangkan, mat arid li sukun. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Wa yaqulu masing-masing duma bertemu sukun 2 harokat, na'alallah lam jalalah ditawli fathah kita baca tafkim, alallahil masuk pada al-hamariyah, hil kadhiba wa hum mim sukun bertemu ya idhar safawi kita baca jelas, wa hum ya'lamun, ya ain sukun lamun mat arid di sukun 4 harokat kita panjangkan. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Bala fathah berdiri 2 harokat, man nun sukun bertemu hamzah idhar halqi kita baca jelas tanpa mendengung, man aufa fathah berdiri 2 harokat, bi ahdihi ada hadamir yang berharokat kasar berdiri namanya mat silah khosiro 2 harokat kita panjangkan, bi ahdihi wat masuk kata huruf ta yang bertasdid, wattaqa fathah berdiri 2 harokat, fa nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita tekan 3 ketuk, fa innallaha lam jalalah kita baca tafkim karena sebelumnya fathah, fa innallaha yuhib masuk pada huruf ba yang bertasdid, yuhibbul masuk pada al-hamariyah, bul muttaqin mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Kita ambil wakaf di sini karena tidak mampu untuk melanjutkan, ayatnya masih panjang, hati-hati terjadi tanafus. In nun yang bertasdid gunnah musaddadah. In kita tekan 3 ketuk, innalladzi masuk pada al-samsiyah, nal fokus pada huruf lam yang bertasdid, nalladzi di kasrah pertemu ya sukun 2 harokat,
yashtaru duma bertemu sukun dua harokat. Nabi ahdillahi bi ahdil dalam jalalah yang didahului kasroh kita baca tarqiq tipis dillahi wa aymanihim ma fathah diikuti alif dua harokat nihim mim sukun bertemu sa namanya idhar safawi kita baca jelas nihim sama fathah tanwin bertemu qaf namanya ikfa abad kita samarkan 3 ketuk sama qalila li kasrah bertemu ya sukun 2 harokat la 2 harokat kita panjangkan karena kita wakaf di sini kita kembali pada kata sama qalila sama qalilan ulaika la khalaqalahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah. Kita ambil wakaf lagi di sini untuk menyesuaikan nafas kita. Kalimatnya masih panjang dan kita harus menentukan wakaf yang sesuai dengan nafas kita. Yukallimuhumullah. Kita uraikan dulu dari ulaika la lam alif 2 harokat khola lanya kita panjangkan 2 harokat lahum mim sukun idhar safawi kita baca jelas lahum fil masuk kata al-homariyah fil a fathah berdiri 2 harokat khiyarati wala la lam alif 2 harokat yukal masuk kata huruf lam yang bertasdid humullah karena kita wakaf di sini kita kembali pada kata wala yukallimuhumullah wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Kita ambil wakaf lagi di sini yaumal qiyamah. Wala ini tadi sudah langsung masuk pada kata yang duru ada nun sukun bertemu bo namanya bacaan ikfa ausat kita samarkan 3 ketuk yang duru ilaihim mim sukun idhar safawi kita baca jelas yaumal masuk pada al-homariyah yaumal qiyamah ya fathah berdiri 2 harokat mah karena kita wakaf di sini ini kita baca dengan ha qiyamah. Kita kembali pada kata yaumal qiyamati yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Yaumal qiyamati wala lam alif 2 harokat yuzak masuk kata huruf kaf yang bertasdid yuzakki kasrah bertemu ya sukun 2 harokat him karena di sini tadi kita wasol atau terus maka him ini kita baca jelas idhar safawi yuzakkihim walahum mim sukun lagi idhar safawi kita baca jelas walahum adabun ada fathah bertemu alif 2 harokat bun Juma tanwin bertemu hamzah kita baca jelas idhar halqi bun alim mat arid disukun 4 harokat kita panjangkan. Alhamdulillah kita akhiri sambil kita baca bersama di ayat yang terakhir ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqalahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله العظيم.